So, good morning everyone. Today I will discussing about heredity, inheritance, and variation, and our learning competencies at the end of the lesson. The student should be able to explain which traits are they came from and determine the difference between heredity and variation. So, when you say heredity, it is a natural process by which the sum of the characteristics and potentials are genetically derived or passed from parents to offspring. So heredity refers to specific mechanism by which characteristics or traits are passed from one generation to the next via genes. So heredity explains why offspring resemble but are not identical to their parents and is a defined biological principle. Genes encode the information for making specific proteins which are responsible for the specific traits of an individual. Each gene can have several variants called alleles which code for different variants of the trait in question. And through heredity, parents pass down genes that determine all of the living things and traits. Variations or differences in genes between individuals or groups of individuals is caused by differences in the genes passed down by parents and mutations in the living things environment. So, if you say heredity, imo na siyang namana gikan sa imong parents paingon sa imuha. Example, sa imong hair baka ha, sa imong physical appearance or sa imong attitude. So, based on the picture shown in the PowerPoint, so, asa man nagmana ang bata? It's from her mother and his father. So, natunga siya. It's because ang gene sa mama ug papa kay nagkuan 50-50 in which iyang hair na pareha sa iyang mother and father, but ang hair color is only sa iyang mama. While iyang mouth, teeth, dira nga part sa iyang nawong is namana niya gikan sa iyang mother and iyang kilay sa iyang mother, while iyang nose sa iyang papa. Iyang body color or skin color is sa iyang mama, and then ang iyang mata sa both sa iyang parents, but likely sa iyang papa kay gamay. So naa siya differences, naa siya na-adapt gikan sa iyang parents kay parehas man silang dugo, dito man siya gagikan. So inheritance on the other hand, it is the acquisition, reception of genetic qualities of parents to offspring. So na-inherit naman na. Ano siya ipasabot para sa ning another picture diri sa taas in which namana niya iyang buhok sa iyang papa ug sa iyang mama which naay pagka straight nga naay pagka wavy, and then sa iyang dunggan which sa iyang papa, iyang baba sa iyang papa, and then sa iyang ilong sa iyang papa. So ano siyang inheritance. Next is ang variation, a state of having different traits and characteristics. If we say different traits and characteristics, example ana niya is the picture shown, which is example, imong auntie, imong mama is inyong kaliwat is blue eyes, so na possibility nga blue eyes sad ka or green eyes baka ha or brown eyes, but as far as we know nga atong mata diri sa Philippines is only brown and black, so sa other country na ning uban example or di pa ka nag kuan kanang contact lens or whatsoever. And then the lobe ear and the lobeless ear. So when we say the lobe ear, kanang na siya bitay diri like this, while ang lobeless kay ang iyang ear diretso na siya sa iyang nawong na pilit siya. So mo na siya ang pasab. So what is the difference between heredity and variation? So the main difference between heredity and variation is that heredity is the mechanism which transmits characters, resemblance, as well as the difference to the offspring,
from the parents, whereas variation represents the visible differences shown by individuals within offspring and species. So, ang pasabot ani niya is ang heredity kuno kay na-transmit ang resemblance sa iyang batas, siyang character, siyang resemblance, iyang mga kuan kung parehas ba silang batasan, sa difference nila, iyang na-inherit sa iyang parents. Well, ang variation kay kanang makita nato nga parehas jud kay sila, nga parehas jud sila porma sa kilay, parehas jud sila color sa mata, nga imong makita sa individual nga kanang visible sa imong panglantaw. So there are 4 types of inheritance that we are expected to understand: the complete dominance, the incomplete dominance, the codominance, and the sex linked. So the question is, how will the environment influence their inherited traits? So the environment may influence an individual's growth and development. So ang environment maka-influence po siya sa growth o sa development sa tao. Kay for example, in your environment naa didtoy daghang ganahan ana nga butang. So ikaw as part of that environment maganahan sad ka, right? So mao na siya ang example sa ma-influence ka sa imong mga nasa environment, sa imong mga silingan. Next is, height is determined by genes. Tall parents will likely produce tall children. So, kabalo man jud tanong nga, kung naay taas sa inyong family, example, imong papa, or silang daw sa imong mga magpapa, so, more likely taas jud ka, kay maliwat jud ka sa ilang genes, sa genes ninyo sa inyong family. Example, kami, wala man siya taas sa amo, side sa akong papa, sa akong mama, sa among whole family, wala siya taas sa amo. So, lisod po mo taas ko, akura. So, na-inherit yun na ako ang among genes nga, mga, may mga small type of person. So, however, inadequate nutrition and lack of sleep may lead to stunted growth. So, po man siya isa ka reason nga no, ang isa ka tawo maglisod og tubo kay dili siya magtarong og tulog 8 to 10 hours, di ba, ang requires nga sleep. So if ang bata or ang tawo dili magtarong tulog or iyang pagkaon kay dili nutritious foods, so naay possibility nga iyang height dili siya mo taas. In similar way, intelligence, which includes the speed of processing information, has been studied to be genetically controlled. So, right. So, ang intelligence sa isa ka tawo, makontrol na siya sa inyong genes. Baka example, sa inyong genes na amoy cum laude, mga inana. So, more likely nga, napod kay intelligence, napod kay bright, but in different way. Diba, lahi-lahi man taog pamaagi. So, unsaon na to pagdala sa atong hunahuna, unsaon na to pag-share sa atong knowledge through other people. If maghatag-matag lesson nila about sa values sa life, or in other ways about sa school. So, if we say heredity, inheritance, and variations, it talks about the genes of the students, ato ang genes sa atong family, na atong ma-inherit gikan nila ilang mga characteristics. So walay tao nga wala ma-inherit, wala sila na-inherit silang parents, because atong genes ilang dugog ato parehas ra. So naa jud possibility nga maliwat ta. For example, sa inyong family na ay high blood pressure or na ay diabetes, mga inana bitaw, mga sakit-sakit. So, na ay possibility po nga ma-inherit po na nimo. Because we are came from the kanang taas sa atong mga parents nga na-inherit sa nato. Dili na to na siya malikayan because we have the same genes baka diha nga maka-adapt nato sa ilaha. So, thank you for listening and I hope you learned something for today. God bless.